Sponzor ove emisije je samoskuteri.com. Dobro jutro ili dobar dan ili dobro popodne, šta god da je. Posljednji deo današnje vožnje i vjerovatno treći klip po redu. Kolubara, Gvozdeni most kod Lajkovca. Sim, malo sam mu prebrisao vizir, farove, čisto da ne idem u civilizaciju onako previše usvinjen. Popio sam kafu, pojeo sam plazmu. Ambalaže su ispod sedišta, naravno ne ostavljamo ništa u prirodi. Da. I sad samo da se izvučemo odavde. Lepa vožnja, a i u meni valjda malo proradi neki lokal patriotizam i uvek volim da dođem ovde u Lajkovac i okolinu. Još jednom Gvozdeni most i idemo polako nazad. U vožnji od Divčibara do Beograda sam prošao baš kroz centar Lajkovca, tako da ste to vidjeli, znate kako izgleda, znate šta se sve tamo nalazi, tako da ćemo sad da idemo malo drugačijom rutom, koju ne znaju svi, hehe, nego samo mi lokalci. Skrećemo ovdje desno, pa ćemo malo da idemo ovim putevima van grada. Fudbalski teren. Tamo u daljini vidite onaj buzometar. Pričao sam o njemu u tom klipu kad sam se vraćao od Divčibara. Ako niste gledali, pogledajte. Šta je to, čemu je služilo i tako dalje i tako dalje. Zeza me ovaj GoPro ponekad kad treba tek da ga uključim. Zakačim ga na ovu eksternu bateriju i njemu treba jedno 30 sekundi da dođe sebi, da oživi, da počne da radi. Ja valjda u međuvremenu pomislim da neće da se uključi, pa pritisnem dugme za uključivanje toga, valjda dodatno zbuni i onda ga isključim, valjda, a on je tek krenuo da se uključuje. Tako da ne znam šta mu se dešava, koji mu je đavo. Preći ću jednog dana i ja na neki normalan sistem kamera. Sa normalnim karticama, jel tako? Kao što vidite, skinuo sam Insta360 da mi džabe ne stoji tu, da mi ne pravi otpor i da me ne usporava. Nema nikog, idemo. I izlazimo sad na ovaj glavni put koji ide od Ibarske magistrale prema Lajkovcu. Samo smo to uradili na malo brži način, bez prolaska kroz centar i bez tog obilaženja. Ovo je bila mnogo brža i mnogo kraća ruta. Čuvena oštra krivina. Zašto čuvena? Pogledajte u klipu povratak sa Divčibara za Beograd. Eto, moram malo da vas navlačim na svoj sadržaj i na druge klipove. Još jednom prelazimo preko Kolubare. OMV nam ne treba ovaj put. Tamo kod Kolubare sam popio kafu, jeo sam, tako da sam namiren što se mene tiče i dobar sam za povratak za Beograd, ne treba mi ništa više. Imam i goriva, imam sve. Policija pored magistrale, a ja sam baš tamo hteo da stanem da napravim jednu sliku. A bre. I mislim da se oštre upravo mene da zaustave. Ili ipak ne. Mislim, nemaju zbog čega da me zaustave. Samo jedna stvar.
ovdje ja mislim da će da bude jedna dobra slika. Moram da razmišljam malo i o YouTube-u, moram da razmišljam malo i o tome, sad ću ovako da ga parkiramo. Ono što mi je rekao Jovan sa kanala Samo skuteri je da malo moram da razmišljam o thumbnailovima na YouTube-u i o tome koliko je privlačna ta slika koju neko vidi u spisku klipova i koliko će da potencijalno odbije ili navuče nekoga da klikne na moj video. I onda pokušavam sada u svakoj vožnji da odvojim par sekundi, da napravim neku normalnu sliku kako mi ne bi svaki taj thumbnail, odnosno svaka ta sličica za video bila iz ovog ugla gdje se vidi samo ovaj deo skutera i gdje ja gornji deo te slike onako malo zatamnim i preko njega narančastim slovima napišem nešto. Pa eto, čisto malo da promenimo. Ali onda ja imam drugi problem, a to je što napravim previše slika koje se meni sviđaju, svaka od njih, i onda ne mogu da se odlučim koju da stavim da mi bude glavna. Sad, dobra stvar na YouTube-u je što mogu da stavim nekoliko različitih verzija tog thumbnaila, napravim taj takozvani A/B test i onda će nekome da se prikaže jedna verzija, nekome druga i YouTube mi izbaci statistiku koliko je ljudi kliknulo na jedan klip, to jest isti klip, ali na jednu sličicu, ajde da kažem, a koliko njih je kliknulo na drugu. I onda vidim koja je bolja u privlačenju publike i mogu da odlučim da nju zadržim, da ona bude glavna i stalna. Kako me je lepo poslužilo vreme ovih 5 dana. Idealan godišnji odmor, ako mene pitate. 5 dana na skuteru po Srbiji. I eto, pokušao sam malo da odem i do nekih delova gdje ranije nisam bio i da napravim neke malo duže ture. Ja znam da u onim svojim regularnim vožnjama koje se dešavaju u radnim danima ujutru pre posla nemam previše vremena i znam da to nisu neke atraktivne lokacije i da već malo sad i ponavljam sadržaj, ali šta da radim, jednostavno nemam vremena. I neko od vas mi je u jednom komentaru napisao nešto u fazonu: brate, jel ovo jedini put koji ti znaš, provozaj se malo dalje, Srbija je prelepa, vidi još nešto. Mislim, nije jedini put taj Raljak 8. Nije to jedini put koji ja znam ja svaki put koji ima na navigaciji, ali jednostavno nemam kad. Evo, recimo, meni za vožnju do Deliblatske peščare i nazad treba najmanje 4 sata. Za Golubac i nazad 4-5 sati. Za, ne znam, onaj krug po Vojvodini koji sam napravio 5 sati. Do Divčibara i nazad opet bar 4 sata. Sve je to relativno blizu, nije sada mi živimo u nekoj ogromnoj državi, ali i to što je blizu zahteva neko vrijeme koje ja običnim radnim danima nemam. A kao što znate, vikend mi je zauzet porodičnim aktivnostima, tako da tad nije baš izvodljivo da se vozim. I onda mi ostaje ovako par puta godišnje neki mini godišnji odmor. Pa ako me posluži vreme kao što me je sad poslužilo, da onda mogu lepo da se vozim ko čovjek. O ovome sam pričao u prethodnom klipu kad sam išao za Lajkovac autoputem. Ja iz Beograda izlazim negde oko 7, 8, 9 ujutru, kada ima gužve prema Beogradu, kada u Beograd ide kolona automobila, ja izlazim i nema nikakve gužve u mom smeru. Kad se vraćam, to je evo već 9:52, svi koji su htjeli da odu na posao otišli su. Pogledajte vi ovo. I o ovome sam pričao kad to beše, u onom klipu kad sam išao do Divčibara. Sušara uglja u selu Vreoci. Pogledajte vi šta ona proizvodi i kako i šta ona radi od vazduha u ovom delu.
A sad zamislite da ovdje ima 1, 2, 3 sela, da tu žive ljudi, da se tu igraju deca, da tu treba ponekad da možda raširite veš napolju, da se osuši, da treba da se možda neko bavi trčanjem, džogira svako jutro. Evo, ja sad već počinjem da osjećam ovaj smrad, mešavina, miris uglja i dima i ne znam ja čega sve još, šta sve ima u vazduhu. A ako ćete da mi verujete, ovo je odlično stanje sad, ovo je čist vazduh. Kakav zna da bude ovdje u ovom delu, ne može da se diše. Ne može da se diše, a kažem, ovo je odlično kako zna da bude. Ne zamerite mi što vozim 100 na sat. Hoću da pobegnem odavde što je pre moguće. Znači ovaj deo puta od Vreoca, od ove Sušare do negde do Stepojevca, katastrofa. Katastrofa za svakoga ko bi želeo da sačuva svoja pluća. Bar još nekoliko desetina godina. Odvratno. Ovuda ne volim ni kolima da prođem kad mogu da zatvorim prozore i da isključim ventilaciju. Ja stvarno ne mogu da zamislim da neko ovdje živi. Ne znam stvarno. Ok, tu si rođen, nemaš izbora, tu ti je kuća, nemaš ništa drugo, nemaš sredstava da se negdje preseliš, ali ne mogu da zamislim kako izgleda život ovdje. A ovo nije nešto na što možete da se naviknete pa da kažete, ok, ja to više i ne primećujem. Kako bre ne primećuješ? Evo tamo je kop uglja. Kolubara, sad to se zove polje A, polje B, polje C. Ne znam koje polje je ovo ovdje, ali je prišlo prilično blizu magistrali i koliko ja znam planira se da se i sa druge strane nešto kopa. Ima ovdje ovaj jedan neravan deo koji nikako da srede kako treba. Napravi se bukvalno stepenik jedan gdje može da se odvali točak kako naletite nekom većom brzinom. Onda oni to malo popune novim slojem asfalta, ali to očigledno dole podloga nije kako treba i onda to ponovo potone. Onda oni opet stave novi sloj i tako u krug. Do pre par mjeseci je bilo ok, bilo je podnošljivo, sada je ponovo propalo dovoljno da se osjeti kad se ovako pređe i ole većom brzinom. Evo tamo je elektrana Kolubara. Još jedan od zagađivača, mada mislim da pored elektrane nije toliko strašno kao pored Sušare. Ovdje je također sa desne strane put prilično uništen, ima nekoliko tih ulegnuća. Tako da može i tu da bude gadno, pa ako vozite ovim putem, obavezno izbjegavajte desnu ivicu trake, ako ste na motoru, jel da? Ako ste u kolima, šta da vam radim. Evo i ovdje isto. Možda se i ne vidi toliko na kameri, ali je jako neravno. Evo i ovdje. I ovdje. Ne očekujete, nema nikakve oznake, nema nikakvog znaka upozorenja. I to tako stoji već pola godine, ja mislim, nikako da se to sredi. Ulazimo u Stepojevac. Kuća samo što se ne sruši. Centar Stepojevca, semafor, pešaci, uvek velika gužva i uvek se ovdje uspori prilično. 581E, to je linija Lazarevac-Beograd, ovo E znači ekspres i to ekspres bi trebalo da znači u prevodu da ne staje nigde ni na jednoj stanici od početne u Lazarevcu do posljednje u Beogradu. Međutim, izgleda da ima obavezu da na Lazarevačkoj opštini stane na svakoj stanici, što je otprilike 50% stajališta na toj liniji. Inače sad taj ekspres je vjerovatno malo skuplji od one obične linije,
u moje vrijeme, kad sam bio student, kad sam jedno vrijeme putovao autobusom od Lazarevca za Beograd i nazad svakog dana, markice nisu važile u ekspresu, moralo je da se plati, što je bilo super jer je bila mnogo manja gužva u autobusu i uvijek je bilo mjesta za sedenje. I uglavnom to budu neki malo bolji autobusi sa udobnim sedištima, čak sam jednom uspeo da zaspim, a ja inače nikad ne mogu da spavam u autobusu, u avionu, bilo čemu gdje ne mogu da legnem onako lepo, da budem skroz horizontalan. U 581E jednom sam uspio da zaspim. Pa dobro bre kolega, zašto bez kacige bre čoveče? Vidiš, tako treba. Ovdje je već sad vazduh malo bolji i dalje nije to, ali izašli smo iz onog najgoreg zagađenja. Restoran Kale, još jednom preporuka, ako do sad niste bili, obavezno idite. Negdje ovdje pored puta stoje neke cisterne, mislim da je to ovdje na ovoj jednoj čistini. Koliko ja pamtim, posljednjih 10 godina tu stoje. Evo ih ovdje. Telefon, piše da se prodaju. Sad, da li je to samo reklama za nečiju radnju ko inače proizvodi i prodaje te cisterne, ili je stvarno bila namjera da proda one koje su tamo poređane, ne znam. Ako je ovo drugo u pitanju, kažem, one bar 30 godina stoje ovdje i evo, zarđale su, propale su potpuno, tako da to onda i nije bio baš najbolji potez. A ako je to samo reklama i ako vi sad pozovete čoveka i on vam napravi novu cisternu po meri, to je onda okej. To ima smisla. Mada opet ne bi imalo smisla ređati 20 cisterni, ovdje bila bi dovoljna samo jedna. Ali ajde, okej. Svako ima neku svoju logiku. Sad ja gledam šta se bre ovi vuku ovako, a onda vidim da vozim skoro 90. Ne osjećam uopšte tu brzinu na ovom skuteru. Jutros kad sam išao do Bojčinske šume, znači to je onaj klip koji ste gledali pre 2 nedelje vjerovatno, neki oblaci su počeli da se skupljaju i boga mi delovalo je onako zeznuto, kao da će možda i da bude neke kiše tokom dana. Međutim, sad koliko ja vidim, sve se ponovo razvedrilo, nigde ništa nema. U retrovizorima isto ne vidim neke posebne oblake, možda malo tamo nešto sa leve strane, ali ništa ozbiljno. Tako da će biti i ovo jedan lep dan, a najvjerovatnije i naredni. Danas je inače četvrtak, 12. mart, je li tako? Više ne znam koji je datum, svaki dan mi je isti i drago mi je zbog toga. Sutra je petak i ne znam da li ću sutra voziti bilo gdje, jer još uvijek nisam do kraja sredio klip sa one vožnje po Vojvodini, onih 300 km. Vi ste ga vjerovatno već gledali, ali u ovom trenutku kad ovo snimamo on još uvijek nije spreman. Tako da mi je to ostalo da uradim. A iz današnje vožnje, od današnjeg dana imam 3 klipa, jedan je do Bojčinske šume, drugi je autoputem do Lajkovca i treći je ovaj koji upravo sad gledate, Ibarskom magistralom od Lajkovca do Beograda. Stižemo do mesta Šiljakovac i do mesta gdje se nekada nalazila kafana 4 vetra. Ne znam da li i dalje postoji. Stoji neka tabla, doduše prilično izbledela. Inače ja magistralom ovako u redovnim okolnostima uglavnom vozim vikendom i to automobilom. Kada idem u Lazarevac da obiđemo babe, dede, i onda to je znači uglavnom ili subota ili nedjelja. Iz Beograda idemo negdje u jutarnjim satima, vraćamo se popodne posle ručka i uvek bude jako velika gužva i u jednom i u drugom smjeru. Ovo sad da mogu da vozim ovako od Lajkovca, evo čak do ovdje 80 na sat i više, ovo je osveženje. Ja nisam vjerovao da magistrala može ovako da izgleda i da saobraćaj na magistrali može da bude ovakav.
ali dobro, samo je poenta da se izbjegne neki najgori špic. Nedjelja uveče, petak popodne, pa i subota ujutru je gadna. Svaki radni dan ujutru između 7 i 9 i popodne između 3 i između 4 i 6, 7, ne znam ja. Zato ja volim ove svoje vožnje koje se dešavaju pre podne i gdje se u Beograd vraćam pre nego što počne bilo šta od toga da se dešava. Meljak, dobrodošli. Rodno mesto motela Ere Ojdanića. Ne mogu da smislim ništa bolje, žao mi je. Izvinjavam se. Ovo je režim vožnje koji mogu da izdržim, ja mislim, ceo dan samo sa pauzama za gorivo. Ovo je uživanje. I rekao sam mnogo puta, kazat ću ponovo, ovaj skuter je pravljen za ovakvu vožnju. 80-90, ovi otvoreni putevi, ima dobra doza krivina. To je to, to je ono što njemu odgovara. Autoput može, ako baš mora, ali nije to. Gradska vožnja, mislim, ko uživa još u gradskoj vožnji na bilo kom skuteru, a opet nije toliko mali i toliko uzak da tek tako može da se provuče bilo gde. Za gradsku vožnju bih već preuzeo neku 125-icu. Sad standardno Meljak, usporava se saobraćaj, ograničenje 50, tako da ćemo malo da se strpimo dok ne izađemo na neki put gdje ponovo može normalno da se vozi. Velika gužva, neko drugi bi se možda ovdje malo i isprovlačio, ispreticao, ali ume da bude policije tu pored puta. Idem malo sad, ovako. Da li ovo na kontejneru piše GS? Pa dobro bre, kakve su to provokacije? Ja razumem da ljudi imaju nešto sad protiv tog motora, ali ne moramo baš ovako to da pokazujemo. Nema smisla, stvarno. Uspeo sam malo da izađem iz gužve. Izlazimo iz Lipovice polako. Znači, ne znam da li se neki od vas sećaju, ali ovdje sa desne strane je također bila benzinska pumpa. Ova Jugopetrol ili NIS ili gdje je ovdje tamo žandarmerija bre. Tamo ima nešto, neka baza. Ne znam zašto je ta pumpa sklonjena, verovatno nije bila dovoljno profitabilna, nije imalo smisla držati dve pumpe na ovom delu puta, ko zna. Tako da sad ako idete ka Beogradu i ako vam zatreba gorivo, malo je komplikovano. Ako je gužva kao što zna da bude, da pređete tamo na pumpu na levu stranu. A mislim da ima čak i puna linija, tako da zvanično i ne biste smjeli da to uradite. Ne računajući onu malu gužvu i usporeni saobraćaj u Meljaku, ovo je bilo sjajno. Ovoliko brzo da dođem do Beograda, to boga, čak i na skuteru, čak i sa malo nekog provlačenja bezobraznog, to se ne dešava toliko često. Ljudi, meni se i dalje vozi, ja bih sad ovdje skrenuo desno, pa bih išao tamo prema Ralji. A tamo isto znam da je super put, ali ne mogu više, moram da idem, nemam više prostora na hard disku za sve klipove koje pravim. Tako da ću ipak da nešto ostavim i za neki drugi dan. A bit će valjda još lepih dana. I bit će valjda još slobodnih dana. Ja imam još 5 dana godišnjeg odmora, onog starog, koji nisam iskoristio. Mislim, ja sam malo po tom pitanju lud čovjek. Jer ja sam recimo, evo sad je
kao što rekoh 12. mart. Ja sam na ovom godišnjem odmoru ove nedelje od 9. marta do 13. A posljednji put sam bio na odmoru u avgustu prošle godine kad sam išao na more. Od tad nisam uzeo ništa, ni jedan slobodan dan. I sad je konačno bilo krajnje vrijeme da malo mislim i o sebi. I uzeo sam ovaj odmor, naravno zakazao sam ga par nedelja unaprijed kao što to inače ide. I nisam znao kakvo će vrijeme biti, šta sve može u martu da se dogodi sa te meteorološke strane. I plašio sam se da ću da budem baksuz i da mi se dogodi da baš ove nedelje bude neka kiša i neko odvratno vrijeme. Međutim, ispalo je super, sve je sjajno, vrijeme perfektno. Samo da nije bilo onog jakog vetra prvih par dana, bilo bi idealno, ali ja kažem i ovako sasvim sam zadovoljan. Nemam nikakve zamjerke, nemam nikakve pritužbe nadležnim organima. Sve je bilo super. Eno je Avala, a eno ga i Beograd u daljini. Ova folija koju sam zalepio na vizir deluje mi da pomaže, bar kad napolju nije previše hladno. I ovako na nekim prelaznim temperaturama me spašava jer ne moram da otvaram vizir čak ni pri nekim manjim brzinama. Što je super jer kad sam se juče vraćao iz ove vožnje po Vojvodini od 300 km, negdje na Novom Beogradu sam otvorio vizir na kratko, vozio sam nekih 30-40 na sat i neka buba je uspjela da mi uleti sa leve strane, da mi se zaglavi između slepočnice i postave od kacige. I to je tako počelo da bode i da peče. Ja ne znam šta mi je uletelo, ali je bio grozan osjećaj i ja sam nekako to uspio da izvadim i osjećao sam to pečenje i taj bol ili ne znam ja šta je već, koji je to osjećaj narednih pola sata. Kad sam došao kući, provjerio sam, nije ništa crveno, nije ništa inficirano, ništa, nikakvih posljedica nemam, ali bilo je baš je bio gadan osjećaj. Tako da sad ne otvaram vizir ako ne moram, ili u najgorem slučaju otvorim ovaj običan vizir, a spustim onaj za sunce, pa da imam bar neku zaštitu da sačuvam oči. A uvek može neki kamenčić da odleti nešto, da uleti neka veća buba da me pogodi, pa da ne rizikujem. Mislim, za to vizir i služi. Čujem vas, brate, što se ne provuče, što ne izobilaziš te sporaće, imaš skuter. Znam, lepo mi je ovako, 80 na sat. Volim da vozim ovom brzinom. Kome smeta, izvolite. Motor pod ruke, na put, uključite kameru, pokažite šta znate i kako se to radi. Ovo je bilo jedno lepo jutro. Neplanirano, potpuno neplanirana vožnja. Išao sam jutros do Bojčinske šume, gledali ste taj klip pre 2 nedelje verovatno. Više i ne znam kad ću šta da objavljujem jer već imam previše neobjavljenih klipova, možda će da idu svakog petka, možda i malo češće, možda bude i neki utorak, na primjer, ne znam još uvijek u ovom trenutku kad ovo snimam. Ali išao sam, kažem, samo do Bojčinske šume i planirao sam da to bude to. Kratka vožnja nakon koje se vraćam nazad kući i onda jednostavno povuklo me i ovo lepo vreme i ovaj osjećaj slobode i vetra u kosi i sve ostalo što slušate od vozača motora. Tako da sam samo spontano odlučio, ok, to je to, idem negde. I onda mi je palo na pamet, eto, da bih mogao da odem do Lajkovca i to autoputem. To nikad nisam vozio. I bilo je sjajno. Ja sam uživao. A vi kako hoćete. I tako kažem vam, nekad sam bio u fazonu kakav crni autoput, skuterom nisam lud. A evo, danas sam svojevoljno, ničim izazvan, bez ikakve obaveze, ikakve potrebe izašao na autoput da snimim onako jedan potencijalno dobar klip. Još uvijek ne znam kakav će biti, jer tek treba da se to sve obradi i spakuje. I to bi bilo to, ulazimo polako u beogradsku gužvu kroz koju se provući ne možemo.
jer Passat vozi po beloj liniji. Da može, vozio bi levom trakom. Lepo vreme i primećujem ovih dana jako veliki broj motora i skutera na ulicama, što me jako raduje. Kolika rupa, čoveče, ovo nisam video. Ovo ranije nije bilo tu. Ovaj će desno, pa da čim hvata ovako sa leve strane zalet da skreće. Ne znam zašto to ljudi rade, kao da voze kamion sa prikolicom, kao da voze šleper. I sa šleperom ja mislim da nema potrebe na ovom skretanju to raditi. Kao da voziš motor pa hoćeš da ga malo gurneš levo pa onda desno da ga oboriš, onako. Nemam pojma, ne kapiram uopšte, ne kapiram vozače koji tako voze. Lep GS. Ne znam kakvo je vaše mišljenje o GS-ovima i o vozačima GS-a. Znam da mnogo ljudi ima neku averziju da li prema GS-u kao motoru ili prema vozačima GS-a ili prema čemu već možda toj pojavi da svakome vrhunac vozačke karijere mora da bude da sedne na GS-a. Ne znam, mislim, ja apsolutno ništa nemam protiv, ni samog motora, ni vozača, ni bilo čega. Motor kao motor. Idem levo. Dobar, pretpostavljam, kvalitetan, udoban, odličan za otvorene puteve i za duža putovanja. Sad, da li taj motor probudi u vama nekog demona ili da li ljudi počnu da voze na drugačiji način kada sednu na GS-a, to ne znamo. Ali ja u ovom trenutku nemam apsolutno, i bože kakva usta, zašto uradi to od sebe. Ja apsolutno ništa nemam protiv GS-a i čak bih voleo kad bih imao mogućnosti, kad bih imao mogućnosti, voleo bih da ga vozim, ili bar da ga probam. Malo je skupo posjedovati ga, bar ja tako pretpostavljam. Ali možda neka kraća vožnja, kad bih imao mogućnosti, zašto da ne. Ako mogu da biram, neka bude onaj 1250, on mi je nekako najlepši onako na oko. Ali dobro, pusti snovi. Sad beše, ja hoću da idem ovdje levo. Hoće gospođa da pređe put? Neće. Nešto mi se nedefinisano približava pešačkom prelazu. Idem ovim putem zato što hoću da odem dole do one perionice u Vodovodskoj, da ga malo dovedem u red, jer je toliko usvinjen nakon svih ovih vožnji da je meni žao da ga gledam ovakvog. A i da malo skinem prljavštinu, čisto da zaštitim i plastiku i metal koliko je to moguće. Pitao sam vas u jednom od prethodnih klipova kako vi perete svoj skuter. Sa pritiskom, odnosno pod pritiskom, bez pritiska, sunđerom, krpom, crevom, da li ga perete uopšte. Dajte savjete. Ja se trudim da, pošto ga perem isključivo u ovim samouslužnim perionicama, pod pritiskom operem dole ove plastike i te delove koji nisu toliko rizični. A ovo ovdje samo malo onako isprskam, onako bez pritiska, čisto da malo skinem prašinu. I kao što rekoh, računam ako može da podnese jaku kišu, vjerovatno može da podnese i takvo pranje na 2 minuta. Kakvo je stanje u perionici, ima li gužve? Dobro, nije strašno. I samo ćemo ovako da presečemo ovdje, mogao sam i tamo da skrenem. To je to. Ups, samo da pređemo ovdje gdje ima ove rešetke. Tako. Je li ovo pametno što radim? Pod pritiskom da perem ove delove, šta kažete? Radio sam to ranije, nije bilo nikakvih neželjenih pojava. Nadam se da neće biti ni ovaj put. Pogledajte vi koliko je to blatnjavo. Sad, vreo auspuh, hladna voda. Nisam siguran da je to najpametnija stvar koju uradim.
Ali dobro. Sad ću ovo gore neću sapunicom u stvari da perem. Ove štitnike mogu, to nije opasno. Mogu i središte jer imam krpu, malo poprskah i tamo, nema veze. Ajde malo i kofer. To je to. Ajmo još jedan žeton. Nakon starta programa vreme ne možete zaustaviti. Vreme ne možete inače zaustaviti. Zato iskoristite vreme i vozite se dok možete. Sad ću ja ovako bez pritiska ovaj deo ovdje malo samo da sperem. Stvari, ajde prvo ćemo jedan krug okolo da napravimo dok ne izađe ova sapunica. I dalje kaljavi točkovi i dalje ih nisam lepo sprao. Dobro, bolje od toga ne može. Sad ćemo ovako bez pritiska, malo samo da isprskamo. Čisto da se ta prašina skine. Ajde malo i vizir sa ove strane. Valjda ovo zvono neće da zarđa. To bi mi bila velika šteta. Kao što vidite, ja izbjegavam da previše približavam ovu. To je to. Sad ćemo da ga izvezemo da se malo osuši i da ga malo obrišem krpom. Ajmo polako. Dobro, ajmo neka ga ovdje. Nek se to malo odsedi. Taman mogu da bacim i ovo đubre koje sam poneo od Kolubare. Ovaj točak i dalje blatnjav. Šta da se radi? Sad ću ja prvo ovo sedište da obrišem. Da bih, dok mi je suva krpa još, da bih mogao lepo da sednem. Tako. Nek se to malo još sad osuši na suncu. Ali dobro, i ovako je dobro. I malo ove staklene površine. Čisto da ne ostaju tragovi ovih kapljica. Malo je sad tu teže zavući ruku. Ali šta da se radi. Bitno je da sam ga malo bar oprao od one prljavštine i onog čuda kome je bio izložen. To bi bilo to, ljudi. Ovdje definitivno završavam klip. Snimio sam sve što sam hteo. Kad će ovo biti objavljeno, ja pojma nemam, verovatno negdje u maju ili junu, a danas je polovina marta, jer jednostavno toliko imam snimljenih klipova, toliko materijala sa ovog godišnjeg odmora, da će biti jako teško sve to objaviti u nekom razumnom roku. A neću baš ni da objavljujem svakog dana po jedan klip, da vas ne smorim, da ne ostanem bez materijala, pa da onda nemam šta da objavim jednog petka. Vidjet ću, probat ću da napravim neki optimalan raspored. Hvala što ste se vozili sa mnom još jednom i pozdravljam vas i vidimo se u nekoj narednoj vožnji. Ćao!